Okay. Okay, Assalamualaikum and a very good evening to Dr. Baharudin bin Mustafa. Okay, my name is Nur Syahada binti Muhammad Ibrahim. My matrix number is 1018. Today, I will present to you the case study of the determination of the lung disease using a sensor. Okay. Okay, today I will, first of all, I will determine the lung disease and a sensor. What is lung disease and what is a sensor? Okay, lung disease is referred to disorder that affect the lungs, the organs that allow us to breathe. Breathing problem caused by lung disease may prevent the body from getting enough oxygen. For example, of lung disease, there is asthma, chronic bronchitis, and emphysema. Infection such as influenza and pneumonia. Okay, a sensor. A sensor is a device that measures physical input from its environment and convert it into a data that can be interpreted by either a human or a machine. Most sensors are electronic, that is the data is converted into electronic data. But some are more simple, such as a glass thermometer, which present visual data. Okay. Okay, next. My name is Nur Syafiqah Sana binti Zulkifli. My last metric number is 1011. Okay, seperti macam mana Syuhada tadi dah terangkan tentang apa itu lung disease. Terdapat ini antara 5 lah yang menyebabkan kematian. Dan antara yang tertinggi adalah disebabkan kanser lungs iaitu 11.8%. Okay, Wada next slide. Okay, the other lung disease ialah seperti saudara cakap tadi, sama juga yang seperti doktor dapat tengoklah dekat skrin. Itu saja. Next, seterusnya Shali. Okay, saya Siti Aisyah binti Ali, nombor matrik 1017. Okay, dia ada beberapa different nanomaterial based on sensor. Yang first adalah chemistry based on monolayer cap nanoparticles, yang itu bentuk bulat, lepas tu dia bergelung. And second is chemical resistor based on single wall carbon nanotubes. Di sini boleh tengok ya, nombor 2 ni dia ada single layer je untuk dia punya carbon. And third is chemical resistor based on conducting polymers. Yang ni dia macam bentuk benang tu, lepas tu dekat tengah-tengah tu dia ada karbon lah bergulung dekat situ. Yang kat tepi dia ada conducting polymer. Lepas tu yang keempat adalah chemical resistor based on metal oxide film. Macam bentuk ni, dia bentuk segi 4 dengan ada metal oxide film dalam dia dengan electrode. Then ada quartz microbalance with selective coating. Yang ni berbentuk bulat, dia ada gold electrodes dengan quartz dekat tengah. Yang 6 adalah colorimetric sensor. Yang ni dia bentuk bulat macam penutup botol tu. So dia ada salvatochramic diodes dengan dekat tepi dia adalah metal polyrings. Macam tu lah. And then surface acoustic wave sensor. Yang ni macam dia lah, ada input transistor dengan output, dekat tengah dia ada sensing film dan dia guna piezoelectric substrate. Next Wada. Okay, yang ini pula menceritakan tentang different between MRI machine dengan CT scan. Next. Okay, di sini kita orang dapat ada beberapa artikel. Salah satunya artikel daripada Japanese lah, yang dorang punya Seoul Medical Center dekat Korea. So di sini mereka ceritakan pasal unusual case yang biasa berlaku. Lepas tu dorang cerita lah pasal perbezaan penggunaan MRI machine dengan CT scan. Yang mana MRI machine dia boleh bezakan lebih banyak perbandingan tisu lah. Kita boleh nampak dekat dia punya filem tu, dia ada color grey sampailah color hitam. So kalau guna MRI machine, dia more lagi orang katakan spesifik lah untuk menentukan dan membezakan tisu-tisu tu. Okay, next. Okay, yang kedua ni, artikel ni pula tentang comparison of CT scan and MRI machine lah dalam mendiagnos ataupun orang katakan menentukan menentukan penyakit yang berlaku kepada manusia. Okay, dalam ni dorang cerita lah yang budak radiological buat dua ni kepada satu tu
Diorang guna 38 orang patient guna MRI scan dan 31 patient guna CT scan. So diorang dapat bandingkan dari situ penggunaan CT scan ni banding dengan MRI, CT scan lebih kurang lah orang katakan nak tengok perbezaan dia tu banding dengan MRI machine. Tetapi MRI machine ni dia memerlukan orang katakan jangka masa yang lama, lepas tu dia kurang selesa lah penggunaan dia sebab dia bulat kan untuk patient nak duduk dalam tu. Okay, tu je. Next, Wadah. Okay, ini adalah perbezaan antara MRI machine dan juga CT scan. Okay, daripada maksud dia sendiri pun kita boleh dah bezakan. CT scan bermaksud, CT scan ialah a computerized tomography scan combines a series of X-ray image taken from different angle around your body. Maksudnya dekat situ, CT scan ni adalah dia macam gambar yang kita tangkap daripada pelbagai sudut badan tu untuk kita tunjukkanlah paparan image X-ray tu sendiri. Okay, untuk MRI machine pula, magnetic resonance image is a medical imaging technique used in a radiology to form picture of a anatomy and the physiological process of the body. Okay, MRI machine ni dia scan using use strong magnetic field gradient and radio wave to generate image of the organ in the body. Okay, ni adalah scope of application. CT scan show a slice or cross section of the body. The image shows your bone, organs and soft tissue more clearly than standard X-ray. Okay, untuk MRI machine pula, an imaging modality that use a magnetic field and radio frequency energy to create a signal which generates image which can be used for diagnostic purpose. It is especially used for soft tissue. Okay. Image specific dia, CT scan shows organ tear, organ injury more quickly. Kalau MRI machine pula, dia use a powerful magnetic field, radio wave and computer to produce detailed pictures of internal body structure. Okay, detail MRI machine. Okay, dekat sini kita boleh tengok contoh gambar yang diambil oleh CT scan. Ini adalah contoh gambar yang contoh gambar yang dapat digunakan daripada CT scan machine. Okay, ini pula daripada MRI machine. Okay, perbezaan dia. Kalau yang ni dia lebih dia sama jelas, tapi yang ni lebih cepatlah untuk dapat berbanding yang ni. Yang ni lebih cepat berbanding yang ni. Maaf. Okay. Ini adalah disadvantage dengan advantages of MRI machine and CT scan. Okay, untuk CT scan ni, very fast scan with the potential to reduce motion artifact. Kalau untuk MRI pula, not or minimally invasive, produce no radiation associated with imaging, potential both anatomical and biochemical information. Okay. Ini untuk patient punya lah. Okay, untuk imaging punya, very accurately spatial information, electron density information for dosimetry. Kalau untuk MRI machine, superior soft tissue imaging with excellent spatial resolution through multiplanar capability to image in any oblique plane. Okay, ini dia punya machine lah. Okay, seterusnya. Okay, my name is Akila binti Jumaat. My matrix number is 1016. So these are another two equipment that use sensor to detect lung disease, which is endobronchial ultrasound bronchoscopy and spirometry. Next slide. Sorry. Next slide. So this is the first article which yang menceritakan tentang role of endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration in the management of lung cancer. Artikel ni menerangkan tentang role endobronchial ultrasound, which is to detect limb
node staging in lung cancer patients, to diagnose of intrapulmonary tumors, to diagnose of unknown healer and mediastinal lymphadenopathy, and lastly it is to diagnose of mediastinal tumors. Next slide. So this article is about spirometry in the evaluation of pulmonary function. So artikel ni menerangkan tentang kenapa spirometri ni patut digunakan dengan secara meluas dalam routine examinations. Recommended test yang disyorkan daripada spirometry equipment ni adalah vital capacity, forced vital capacity, 1 second forced expiratory volume, and the ratio of 1 second forced expiratory flow. Okay, next slide. So these are the comparison between endobronchial ultrasound and spirometry. For the endobronchial ultrasound, the equipment is less risk of complication. Biopsy, diagnose and stage lung cancer all at once. Doctor can take several tissue samples from the lungs and lymph nodes in a single procedure. Provides real-time imaging of surface of the airways, blood vessels, lungs and lymph nodes. Perform under moderate sedation or general anesthesia. For the spirometry, the advantage is to improve lung function, reduce mucus build-up, strengthening lungs during extended rest, and lowering the chance of developing lung infection, and must be performed in sitting position. Okay. Okay, seterusnya pasal stent type. Stent type ni awak dah boleh alih ke slide 13 tak? Slide 13. Okay. Stent type ni adalah ni untuk Indo yang hujung dia tu. Dia ada 3 type iaitu metal, silikon dengan hybrid. Benda ni kelebihan dia adalah dia ni lebih fleksibel. Selalu digunakan lah untuk 3 types ni digunakan biasa di hujung ni. Saya akan benda-benda ni adalah kelebihan lah untuk equipment tersebut. Okey. Pada balik kat tadi. Advantage dia biasanya metal, silikon dengan hybrid ni biasa dia adalah fleksibel. Biasa digunakan oleh equipment tersebut lah. Dan untuk silikon dan hybrid metal ni kebiasaannya dia lebih fleksibel dan biasa digunakan. Kemudian dia punya kekurangan dia adalah very difficult to move. Ada juga more expensive, difficult to remove, reposition. Okey, alat tersebut memang kebanyakannya dekat Malaysia berdasarkan research kami tak tahulah benda tu digunakan di Malaysia, tetapi dia biasa digunakan di luar negara. Kemudian untuk menjaga kebersihan alat tersebut, kebiasaannya equipment tersebut hanya digunakan sekali dan akan tukar. Dia punya metal tu, dia punya senten tu yang hujung tu memang akan buang lah untuk menjaga kebersihan equipment tersebut. Itu saja, tapi kekurangan dia lebih mahal lah, dan nak buat treatment tu untuk melakukan examination melalui equipment tu memang lebih mahal lah, sama juga seperti MRI dengan CT scan. Seterusnya, okey, reference ada artikel 1, link kami letak artikel 1, artikel 2, 3 dan 4 sebab yang kami tunjuk dekat dalam slide ni tak penuh, kami cuma ambil poin penting. Kalau doktor nak tengok lebih banyak tentang artikel tersebut, tentang research orang buat, jurnal, doktor boleh check lah dekat artikel tersebut. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu saya nak buat kesimpulan apa yang kami dapat daripada case study ni. Semestinya apa yang kami dapat daripada case study ni, kita orang dapat lebih tahu lebih mendalam tentang MRI dengan CT scan dan 2 equipment lagi. Kemudian cara untuk gunakan, troubleshooting dan sebagainya. Kami jumpa juga buku-buku manual lah. Dan ada juga artikel-artikel yang diorang menceritakan tentang alat-alat tersebut yang kami present kat doktor lah. Jadi kami dapat simpulkan bahawa case study sangat membantu kami lah untuk lebih mengetahui lagi tentang medical
medical equipment dengan lebih mendalam. Okey, itu saja daripada kami. Thank you. Thank you.